Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak muspika kecamatan baik TNI atau Napi Polri, wabil khusus sederek kula pengurus Baznas Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah dalu sapuniki kumpul bebarengan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Lailatul Isra. Sekalipun Raja wis kliwat, wis karinis pusakbane bae, sedulur-sedulur kula bengi kien wis ana sing nisfu sakbanan, kula masuk gigi. Tapi ya moga-moga semangat kula lan panjenengan sami mengingat sebuah peristiwa, karena memang peristiwa Isra niku Allah Subhanahu wa taala ngawaline kelawan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Jare wong ning pondok subhanun iku bahasane bahkan ning sorofe ku masdar. Masdar iku al-mushtaqul awal. Kalimat pertama, kata awal iku anane ning masdar. Nanti dari masdar itu dadi fi'il kang arane madhi, ana fi'il mudhari, ana amr dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ning masdar awal didadekaken kata kerja iku beda. Bahkan ning Arab mah kata kerja ku ana telu, bengen Arab ya kan bengen sekian Arab, baka bengen arane fi'il madhi. Jadi Gusti Allah ngawali kalimatnya ku karo masdar dikit. Engko sawise masdar ku ana fi'il madhi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Tapi sedurunge kalimat ya subhanalladzi asra bi 'abdi, Gusti Allah orang ngawali Quran kelawan kalimat tasbih. Awal kalimat tasbih ning surat Al-Qur'an iku ning surat Al-Isra, ngemete sing masdar pisan. Ya, baka fi'il madhi jare wong sekolah bahasa Inggrise arane past tense. Ya, wingi menggawene atawa minggu mau. Ya, ana maning Gusti Allah ya dengan fi'il mudhari yusabbihu lillahi. Ya kan ning surat sawise fi'il madhi arane fi'il mudhari. Mudhari iku yang akan datang, jare bahasa Inggrisnya the present tense. Ya, jadi madhi itu terbatas dengan waktu, mudhari juga terbatas dengan waktu. Tapi ketika mulai dengan kalimat subhanun,
Ya, subhanun itu masdar ketika dijadikan fiil berarti ning bahasa Inggris eko past perfect continuous. Past perfect continuous ko ditambahi I have biasanya. I have been studying. Berarti sing awit bengen sekian dan akan datang. Kita terus belajar. Maka kalimat subhanun sing bengen sekian dan kapanpun tetap sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah subhanun. Sebagaimana juga Al-Quran itu sifatnya past perfect continuous, bengen sekian dan yang akan datang. Tetap Quran itu relevan dalam kondisi dan situasi zaman. Meskipun ning Quran itu ada ayat yang mansukh, ya ada ayat yang nasikh yang sifatnya menghapus dan terhapus. Itu bukan berarti ora kanggo. Maksudnya jakang dalam kehidupan iku ana waya-wayahe. Bahkan masih bayi nginunge susu. Begitu wis gede susune ditinggal, bukan berarti susu iku beli kanggo, tapi wis ora wayahe nyusu. Mulai mengbubur, bubure nanjak sega gede, masih ada kemungkinan untuk bisa nyusu maning baka anak lanang. Iya yakinkan kandho masa anak wadon gede-gede wadon masih nyusu ya ya. Iya beda karo anak lanang. Makanya konsistensi iku anane ning wong wadon. Wong lanang beli konsisten, bak wong wadon mah begitu pegot orang nyusu sampai tekang tua masa nyusu. Beda karo anak lanang, pegot beli nyusu tua nyusu maning kon. Ya, jadi Al-Quran iku apa? Sifatnya sing awit bengen sekian dan yang akan datang itu masih akan tetap relevan. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbicara secara global. Yang dibicarakan Al-Quran adalah sejarah mayoritas ayatnya, dan sejarah sing aran cerita sejarah iku tetap berulang-ulang. Cuma pelakunya yang berbeda. Ya, pelakunya berbeda, waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Kejadiannya angger pada mekonomiku. Ya, jadi cerita sejarah sing awit zamane Nabi Adam sampai tekan pragat wis mubeng-mubenge mekonomiku gegere jagat kenapa? Ya ribute wong wadon sing bengen. Majikan demeni bujang sing bengen. Ya wong nipu bahasane alus sing bengen. Jadi cerita kang ana ning Al-Qur'an termasuk cerita perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dewek dalam peristiwa Isra itu apa? Allah berikan pelajaran tentang sejarah, makanya ditemukakan karo Nabi Adam ning langit keloro ketemu karo Nabi Isa plus Nabi Yahya ning langit ketelu konene ketemu karo Nabi Yusuf, langit kepapat konene ketemu karo Nabi Idris, ning langit kelima ketemu karo Nabi Harun, langit keenem karo Nabi Musa, langit kepitu ketemu karo Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jare siapa aja kang? Ya kan gal sore Jumat diwaca bar janjine. Apa beli tekang kono tening balongan wacane? Nah iya colong bae ora wa baroza langsung mencelat wakana. Iya Pak, ya padahal yang bar janjine anak-anak. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Iya mengkono ora? Iya summa ya kan terus wa urija ila samawati wa ra'a adama fil ula wa qad jalla wa qar kan ora lah ya iya anak saking beli kewaca bae iya ya barange mencelak gage berkate metu sih ora suwe-suwe temen kader suto bae ape dawa-dawa sih ora iya ya tapi sing jelas ada di situ itu cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya paham dengan sejarah. Kok bakal wis paham sejarah?
bakal wis paham sejarah, beli ngara kaget dengan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Kader sing begini gak konon. Lah ya iya, bakal wong arepan nipu siji, bakal wong arepan nipu omongane manis. Ya biasane bari adol banyu mata. Ning Quran wis ana ceritane Nabi Yusuf cemplungaken ning sumur, sedulure nggawa klambine Yusuf diborei karo getih wedhus, terus wajaa biqamisihi ghisya'ayyabkun, pating gruduk ning bapane bari tumrotos banyu mata, nangis Pak, bener jare bapak. Ya Yusuf ku Pak, lagi kita dolanan Yusuf lirik ning sor wiwitan donganu Pak, kita lirik Yusuf wis diubrak-abrik ning serigala ki Pak, lambine geti kabeh Pak, dipangan ning serigala. Laporan sedulur ki bener ta salah? Salah. Karena apa? Yusuf durung mati tapi laporane wis mati, bari tumrotos banyu mata. Makane sampeyan hati-hati bakal duwe tamu terus nangis ning omah. Hati-hati, arep nipu biasane. Iya wis Kang tulung Kang anake kitane, ya kan konene sekolah priwen gadange priwen kader Kang dela maning kita kuoli arisan. Ya kun bapak duso lampatan be dikit 2 jutaku. Bari nangis kun donge ditagi semono kengelane ku ora. Ya wis meneng aja pendelak-pendelik wong ana ning kene kader wong iki. Iya, maksudnya Al-Qur'an menceritakan sebuah kejadian dan kejadian itu akan terulang dalam kehidupan kita. Jare siapa? Allah jelas menyatakan itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu nanti akan aku putar ulang di dalam kehidupan. Maka cerita kumangsa adoa delengan ning Quran, kejadian maning. Tapi kita nih beli titen. Bagaimana ketika wong arepan nipu, gerak-gerike priwen. Ning Quran jelas menceritakan Nabi Ayub beli bisa ditipu. Kenapa? Ya karena begitu dideleng kelambine, dibeber, geti kabeh. Nabi Ayub bukannya menangis malah tersenyum. Ya Allah, singaran serigala arep mateni anake kita kosi sopan temen kelambine dudari. Ya, lo kenapa? Ya karena laka kancing siji sing tugel. Ancinge beli tugel, kelambine laka sing sowek. Ya kan bakal dipangan serigala, masa dudari dikit kelambine. Nah, di sini ada ilmu, ya kan? Untuk siapa? Ilmu itu sekarang dipakai oleh kepolisian, namanya ilmu investigasi. Benar nggak ini mati dibunuh oleh serigala? Ya secara akal ya, bakal serigala kan masa kudu ngudari dikit, langsung tabrak guas paling kelambine pada soek kabeh. Bareng kelambine masih utuh. Kan pertanyaan besar kinki mati nang apa? Direncanakan tak beli. Loh kenapa? Karena konene pasalnya beda. Pembunuhan secara langsung karo pembunuhan berencana. 340 bakal berencana konene. Iya, 378 penipuan kan. Ya, lah ya iya lah, makanya lah itu cerita ya kan dari yang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an menyindir manusia itu dengan sebuah cerita. Kenapa? Karena kejadian itu pasti terulang dalam kehidupan yang akan datang. Sekalipun Adam wis langka, sekalipun iblis wis langka, sekalipun sedulure Yusuf langka, sekalipun Ayub langka, akan banyak kejadian seperti itu. Ya kan kejadiannya Adam karo iblis tukaran ning swarga. Kenapa? Karena iblis yang berharap untuk diangkat, iblis sing ngarep-ngarep dadi tempo anu sing dadi Nabi Adam. Betapa kecewanya iblis. Terus ya kejadian itu terulang. Kayak ngapa larane wong beli dadi? Iya kita mau oke ya sote ini sing dadi nih mana? Ya iya sing beli dadi ya prigen kan konon ora. Lah ya iya kan sing awit bengene gak ana. Dugale iblis ning Adam gara-gara iblisnya ora tadi, padahal dia yang banyak berjuang sadurunge Nabi Adam. Kenapa? Karena uluga iblis karo Adam.
Iblis dicipta ning Allah Subhanahu wa taala jauh sedurunge Nabi Adam. Iblis wis berjuang, wis nurut karo Gusti Allah, dikongkon mendi bae. Lho kenapa? Iblis iku bengene makhluk kepercayaane Gusti Allah sadurunge anak Adam. Bahkan sing arane iblis iku bengen sempat diangkat jadi ketua tim pansus. Tuh pansus, iya. Kapan? Nalikane peristiwa besar, ya peristiwa apa? Pemberontakan Banul Jan sing pengen dadi pangeran. Oh, makanya ning Balongan ning Dermayu duwe cerita kuno arane Jan Banu Jan. Punku cerita wayang punku. Durung ana awang uwong. Emang ada aja Kang cerita Jan Banu Jan di Quran? Ya ana ning Quran. Loh, yang ning Qurane jelas wa khalaqtul janna mim marijim minar. Isun nyiptakaken jan iku saking kilatane geni. Terus jan konene duwe anak putu. Anak putune jan mau sing benjang disebut Banul Jan. Makanya cerita Jan Banu Jan maksudnya sang yang Jan sepanak putune sing mulai nglawan karo Gusti Allah, ngadegaken swarga dhewe, ngadegaken neraka dhewe. Jadi Jan wis nangkang karo Gusti Allah, kita bisa dadi pangeran. Gusti Allah itu Tuhan yang paling fair. Siapapun boleh ngaku jadi Tuhan. Jadi siapa? Gusti Allah. Tapi ya ana syaratnya. Apa syaratnya? Anda sah mengaku menjadi Tuhan asal jare Gusti Allah buktikan kontribusimu dalam kehidupan alam semesta ini. Maka bisa mbuktikan sah Anda menjadi Tuhan. Maksudnya Kang, ya maksudnya sampean ilok gawe apa? Gawe bumi ta, gawe langit, oli ngaku jadi pangeran. Maka sampean duwe bukti Anda pernah membuat bumi atau lamun beli gawe ya gak padu patung guys. Iya, waktu Gusti Allah gawe langit patung lintang pira terus nggantung akene ning ndi. Kalau Anda mampu membuktikan itu kata Allah, sah Anda menjadi Tuhan. Sang Hyang Jan nggak bisa membuktikan itu, makanya diperintah iblis makhluk kayang kenen kuis beli kena orep. Jadi bantai Banul Jan, mangkat iblis gawa pasukannya. Siapa pasukannya? Ya rombongannya Jibril, Mikail, Israfil, masih anak buah KB waktu kun durung tadi jenderal, masih plat siji kene ini. Iya masih prajurit ora, prada pratu kun. Oh iya zaman semono kan. Lah ya iya. Jadi iblis mangkat. Siapa sing digawa? Sing digawa pasukan rombongan malaikat bantai Banul Jan sampai tekang Pragate Banul Jan sisa setitik. Iblis lapor Gusti Allah, Gusti laporan selesai, Banul Jan kian wis pragat, sisa kari setitik tek tempataken ning wilayah kang arane Al-Waqwaq. Ulang gulat ning kamus Al-Waqwaq apa ternyata Al-Waqwaq itu adalah wilayah dengan banyak pulau. Jadi negara sing akeh pulau ya kayaknya memang Indonesia yang gini. Iya kaya ora. Iya kaya karena ning Indonesia kan pulau kita lagi sekolah biar anak 13.000. Orang kieu anak 17 jare mah 17.000 gak kunku termasuk sing dicolongi kunku. Iya, sing butuh ya sing durung ketemune masih sapirang. Pirang lho kenapa? Karena Indonesia tuh ambak, luas, sugih, dicolongi nggal dina blentok entok Indonesia. Ulah sekalipun ora jelas sugi leban di anu jening Indonesia mah ake lengane yang sing disedot pira, sing didol pira, sing dibocoraken pira, sing dicolongi pira, beli kehitung katamu 900 triliun be korupsine. Iya makanya bakakan dan negara sing paling ngulu mancing suarga ya negara Indonesia. Apa sih Kang? Ya sedekah KB di sini Mas di sedekahna bae, lengah sedekah bae. Iya kayane ulu mancing suargane karena wis akeh sedekah yang mesti sedekah mesti dicolongi orang bro. Iya tapi sing jelas Indonesia beli ngara bangkrut, beli ngara entok sampai hari ini masih sapirang. Alhamdulillah.
lila itu rahmat barakaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis digiring ya ngiring pasukan Banul Jan ning wilayah al Waqwa. Begitu selesai laporan muncul berita terupdate. Ya karena iblis ki update terus, ngong ketinggalan. Apa berita terupdate-nya? Di situ Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jare Gusti Allah pragate cerita Banul Jan, maka isun arep gawe maning khalifah. Begitu Gusti Allah arep gawe khalifah, iblis kan wis pede, berarti kita sing diangkat. Kita sing geratak geruduk ora ngancurakan Banul Jan ku oliye, kita sing beberes Banul Jan oliye, kita kian Gusti Allah arep gawe khalifah, berarti sing diangkat kita. Bareng wayahe pengangkatan sing diangkat siapa? Adam alaihi salam. Ngamuk beli iblis, ngamuk beli kira-kira Gusti Allah kepriwen-priwenan riang sing geratak geruduk loro biting ai biting pisan kita mereka. Iya riang sing geratak geruduk ngancurakan Banul Jan. Nah apa waya pengangkatan sing diangkat Adam, iblis ngamuk lagi nafsu-nafsune, lagi dugal-dugale iblis. Gusti Allah dawuh wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Isun dawuh ning malaikat kabeh sujud ning Nabi Adam, fasajadu maka kabeh malaikat pada sujud. Kejaba sing beli gelem sujud arane iblis bari malang kerik belek Gusti puni enak temen Adam kader bocah wingi sore sing pegel kita sing kengelan kita apa-apaan Gusti Allah ku kenang apa sing diangkat Adam. Awas wo tunggu tanggal mainnya tanggal 12 anak menusa kaya konon Gusti mungkas beli kira-kira kok yang sing pegel yang sing kengelan sing duduk bocah kuwen jare iblis. Awas kita makan da iblis gini. Iya, ya bokat ning balongan ana simokonan ya punten mah. Iya berarti niruan. Jadi cerita anyar ta cerita lawas. Cerita lawas aja kaget bu konene aku. Anak konene pendukung sing malang kerik bae medete bleh. Ya iblis beli gelem kongkon sujud ning Gusti. Allah ora Gusti kongkon sujud apa Adam kader bocah wingi sore hebat gareang ana khairum minhu jare iblis. Masih hebat gak? Kita khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kader sampean gawe Adam sing lemah, gawe Adam sing bumi. Sampean nyiptakaken prianggan ningsun saking geni. Ya, jadi hebat kita karo Adam beli bakal sujud karo Adam. Akhirnya diancam Gusti Allah, ya wis iblis, bakal beli gelem sujud ning Nabi Adam, lapa keluar kamu dari sini. Uang bakal lagi nafsu mangsa ngarang ngalah. Iya, diusir malah medeteng. Oke. Sak usiran kita enggak masalah. Tapi hati-hati. Ngapa? Dendame iblis. Mana hati-hati, Bu. Ngapa? Musuh yang paling berat kok pendukung dewek di loke. Kita malah lagi cerita iblis sing bengenek kumokonon yongan ka medetenge iblis ku beli kira dendam ning Adam. Saya akan bikin heboh, saya nggak mau bersatu, oposisi pokoknya masukin jare iblis. Iya kita malah lagi kanda iblis ya lah beban kita mau lagi ngandakakan iblis. Sing pada ya punten ya rada gak cerita kini lu ya ceritanya nyata iblis oke. Ya, tapi hati-hati. Ngapa? Kita beli bakal ngumbarakan anak putune Adam. Lapa la aghwiyannahum ajmain. Pasti tak gluntungaken kabeh anak putune Adam aja sampai gelem nyembah sampean. Ya, dan untuk menggelincirkan anak cucu Adam, saya butuh kekuatan. Terus yang ngajakna proposal bagian oposisi kan mah iblis ki.
Ya engko sumbangan mah beda maning. Ya oposisi jaluk mau engko ora ya. Iya mau gayae bae kon proposal ya padahal menjaluk-jaluk itu. Emang ada aja iblis pengajuan proposal. Ya bukan proposal. Proposalku bahasa kita memperhalus isine mah yang jaluk pun. Mung bari ya kan wirang orang jaluk mandaranane wong celamit beli. Ya bakal wong tukang jejaluk jare wong balongan apa? Celamit. Makanya wong gawe proposal ku wong celamit gua. Iya bakal proposalan bae ku berarti rombongan wong celamit manjinge ku. Lah ya lamun bisa ya aja proposalan. Lah ya aja proposalan. Proposal itu bahasa yang diperhalus. Ini njaluk. Mungkin kurang pas orang masa njali ini Indonesia memang konon. Itu enggak berangkat tuh dipecat. Enggak dipecat cuma diberhentikan sementara. Enggak dipecat, diberhentikan sementara. Dipecat beli Indonesia konon. Ya iya, siap sampianku geruduk ketawa baik kok sampianku calo. Bukan, saya mah makelar. Iya, saya mah bukan calo tapi maklar. Kita mah perantara. Nyalo kita mah ora lagi nyalo mung sehubungan kini lagi butuh motor, kini arepan adol motor. Dadi tak temokaken dadi kita mah sekadar perantara, dudu calo kita mah. Iya kan lah ya perantara maklar sama dengan ya calo iku ya mancal yang ngolo konene iki ora. Iya motor blesa wis bagus kunku ya arane gak calo. Dadi njaluk angger bae iblis. Njaluk apa? Untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Saya butuh kekuatan. Ya, iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah di ACC beli ACC bukan ngandel dicek ning arsip. Saya bicara berdasarkan data dan fakta. Anak arsip ning Quran. Jadi kekuatannya iblis kusing siapa? Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocah kieu. Kadang-kadang santri nembe bisa kulhu nembe bisa ayat kursi enggal setan diajaki gulet. Iya beli. Wes kita lawan kekuatan setan. Ini kekuatan Allah. Lah perangsane setan ya kekuatannya siapa? Emang ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah? Lah makane aja maning nembe tingkate santri, kiai, wali, nabi bengen depan karo bocah kuwen nabi ini dimpos bun-bunane koreng kabeh sebadan kucur. Nabi siapa? Ayub alaihi. Nah, makanya hati-hati apa maning balongan pinggir pesisir. Wong gorani sapa? Yo isine yake silumane. Yaman sote mene tempo dadi kok bungene kin kan alas bandalibungan wilayah kekuasaane Prabu Budi Pekso. Ngene. Wah, buta galak wah. Iya buta galak mana luwi galak maning Singaraja. Orane Prabu Tirta Amrita. Kejadian belum makan bersyukur nih neng wilayah pesisir ake wong wiridan. Tapi siluman dermayu mancing Islam kabeh. Ya Budi Pakso mancing Islam, Tirta Amrita mancing Islam, Bedawan ala cungkring. Pira sih Kang? Rolas buta sing jaga pantai dermayu. Rolas butane rolas. Beli sanga mah butane reog kan. Butane singa Depok kan enggak. Ya bakal butan sing jaga dermayu rolas rombongannya Mega Mendung, Tirta Amrita, Budi Pakso, ya kan Bedawan ala cungkring, ya kan wis bakal pengen cerita pun ngundang maning lah pokoknya marah. Ya yakin kan lagi cerita Isra Mi'raj ya. Lah ya makanya hati-hati. Lu berarti kekuatan setan, kekuatan iblis, kekuatan setan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati aja pada kurutuk bae. Setan lagi enak mangan enak turu diubrak-ubrak diajak gulat. Ya lah kepegawaian temen kan. Yang sekin wake wong lah kepegawaian. Setan lagi meneng-meneng durak-urakan. Ya none mah kita mesa kena setan di Indonesia wis lah harga dirine Pak. Kuntilo anak di kampleng karo panci coba bajang. Ya itu setan Indonesia.
Siang kuntilanak dihajar karo panci kok kuntilanak enjot-enjotan pangen bledak. Ya kuntilanak ra dedan beli suwi-suwine iki. Subhanallah, wis laka-laka harga dirine. Sakane kita bakal ketemu karo wong Amerika wirang. Lho kenapa? Ya karena setan kana keren-keren wah. Dracula nganggone jas dasian. Barang riang setane dibuntili kabeh. Setane kita ku difabel kabeh. Karena setan suster yang ngesot. Jadi bayangin harap nyandak sampiane priwene kan yang ngesot kita nih Melayu. Iya? Lah ya iya. Nah, setan kita ku setan difabel kabeh anak pocong ancelang. Yang bisa nih nganclang. Berarti jangan itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bengen para wali nyebarakan Islam ning tanah Jawa, musuh kan paling berat ya pasukan jin setan merkayangan karena turunannya iblis ku menenge ning tanah Jawa. Jawa itu adalah wilayah tertua ning di sealam dunia. Hindia yang sampean orang baca sejarah, kapan kata India itu muncul? 1800 anak negara India. Jadi sedurunge 1800 kata Hindi dalam kitab-kitab itu sing diacuk India taning kene. Lah ya iya, Hindia itu lahir kapan? Berarti kitabnya ditulisnya kapan? Yang kadang-kadang mikirnya mekonon. Menutup aurat itu harus rapat kalimatane bae karena perempuan itu si istri Nabi kalau menutup aurat itu seperti ini. Bohong. Kenapa aja Kang bohong? Yang waktu kuna aja borok nutup tekan mata, luru kain beangil aja. Iya, nana makan. Kita kan bayangakannya kan kayak zaman sekian. Ketika Anda cerita, wong Badui, Arab Badui nguyu ning masjid, ya kan beli mancing akal. Masa masjid diuyui aja kan? Ya bayangannya kita kan masjidnya kayak masjid Nurul Huda. Ya. Masjid zamannya Kanjeng Nabi gawe masjid goya lapangan bola terus dipatok petok kian masjid anak bangunan durung makanya nguyut surbai yang bokan duduk masjid makanya bayangannya kesing jelas zamannya Nabi karo zaman sekian. Lo kenapa? Kadang-kadang uang pada pengen melu Nabi, ternyata sing dielo niki zaman Nabi bukan ikut Nabi. Loh sudah cekak bakal meluan Nabi, meluan tingkah lakune aja meluan zamannya Nabi. Lah masa dinakin masih belajar mana baik? Oh, belajar memanah itu sunnah. Iya zamannya Nabi yang kini gue bedil kabeh kita nih gue panah ya kukut suruh kukurannya ya tapi ada hadisnya betul saya juga tahu ada hadisnya. Lah makane uang bisa maknani hadis, uang bisa maca hadis tapi paham beli ning hadis kuwen ya. Salah satu dalan mancing suarga iku nyingkirakan ri ning pinggir dalan terus njokot diri konon galdina mupuli watu mupuli apa paku maksudnya kan imatatul ada itu menyingkirkan yang menyakitkan maksudnya sing dipikirakan kan yang sedulure kita medek kian jadi aja kau si kepedek ning wong sejen tak singkirakan jadi sing hebat kepedulian sosialmu itu yang hebat. Hari kuwen ri disingkirakan, paku disingkirakan, hari omongan ira dadi ri ning setanggamu bang si pribet. Lah ya, orang mungkin bisa baca hadis, paham dengan hadis, cuma pengen menuruti teks hadis. Ya tapi semonone gawis bagus. Iya salah kita rilok nyalakaken wong. Iya mangga mawon. Yang kadang-kadang weteng wong ora ya. Ya kayak sampean ya enggak apa-apa lah, enggak masalah itu pakai pakaian kudung yang rapat juga enggak masalah. Ya masalah sok ngomong beli ora. Iya tapi bakal lagi ndelengak weteng merengkel ora. Bareng mangan bakso bareng. Sampean enak lek bareng kan sing kudunge rapat priben mangane prodok mengjero. Ayo pikiran beli serak. Kok ora kono kono ape ngangel-ngangeli mangan bakso biar kudu dianjingaken kudu kiri ya. Iya nih kono kan laka pegawean mikiri wong seje. Iya
Lah ya iya pragat kuwen pada foto selfie ceprat cepret ora ning kono kan gribut nyelfini apa peteng ribet kaya kono. Ya itu kan keusilan pikiranmu. Lo maksudnya ada orang yang mempunyai keyakinan seperti itu ya silakan. Ya tapi sing beli pada ya saja ngurus ya mung kitane kan iloke kan rewel iloke wajah kembul kun je kun magolongan jenggot ku je dolengan we jenggot isilan mikiri temen jenggote wong jenggote dewek digeger iya ora ya ya kan rame karepe dewek lho maksudnya ada orang yang meyakini memanjangkan jenggot itu adalah sunnah rasul ya silakan salah aja kan enggak lah memang ada hadisnya ya lah ya iya ning batu ke kudu ana cap sujud ya silakan. Tapi sampean kan orang ngecap sujud selawas-lawas. Ya karena keyakinan kita asharu sujud itu kan nanti yaumal kiamat. Tapi kan yakinnya kudu ana cap ya mangga. Bukan sampean pengen niru ya karing gusur-gusur napa orang elora apa katul. Ya mung titip kan mengkonon ora usah urusan mereka punya keyakinan seperti itu mangga mung kita titip aja rewel nggak dine ribut kan ngawiti yo kan beli ngawiti mangsa ngarep tapi bakal wis mulai ngawiti ngomong wali songo iku wali setan Sunan Kalijaga ku bibite setan yang kok dikit ribut bakal kaki buyut kita sing dileleceh ya lah ya iya kita sing deceh masih bisa saya terima kita diledekin diarani kiai sesat kiai karate ya tekumbar bae sing penting kita laris putek temen ora ya tapi ketika kaki buyute kita difitnah sebagai orang yang menyembah batu orang yang menyembah pohon buktikan mana buktinya ternyata orang tua kita itu bukan penyembah batu justru sing penyembah batu ya rombongan kuwun beli kaki buyute nyembah watu Lata Uzza Manat yang sekelilingnya Ka'bah ada 300 datan lana ya kan fakta anak catatan sejarah anak kamu bisa pungkiri tapi lihat di tanah Jawa mana patung yang disembah oleh nenek moyang Jawa itu kan orang Hindu orang Buddha agama nenek moyang kita bukan Hindu bukan Buddha agama apa aja kan Kapitayan itu apa? Kapitayan itu penyembah awang uwung. Awang uwungku apa aja Kang? Ya itulah Tuhannya itu disebut awang uwung, sang kosong, sang hyang to. Kayak ngapa? Tan kena kinaya ngapa? Ora kena dikaya kaya. Iku Tuhane wong bengen. Makane tempat ibadah kudu ana bolongane. Makanya masjid Kajuk wilayah Jawa itu pasti duwe pengimaman ning Arab langka. Pula muter-muter Arab wah masalahnya manggal tahun kita mangkak. Masjidil Haram lah ke pengimaman sih. Ya, langka pengimaman. Masjid Nabawi Madinah ana beli pengimaman. Langka. Serok Masjid Kiblatain ana pengimamannya. Sing duwe pengimaman kita ngapa melestarikan budayane wong tua bengen nyembahe ning awang uwung makane kudu ana tempat kang kosong makane digawe blunder sebagai kekosong kena karena posisi sholatnya sama mung bakal wong bengen bakal jare ngadeg sadina sawise ngadeg ya apa aja kang ibadah wong tua bengen arane tul ajeg swadikep ngadeg bari sedekap ya sawise kuwun dinamani ngedau tongdem apa persis kayak ruku terus tulumpuk apa sujud pragat sujud dodok tapi bukan satu waktu dinakin ngadeg komengke ruku dinamani sujud dinamani dodok bae madepe mendi pokoke madepe ning kosong-kosonge ning awang uwu iku wong tua bengen masih ada sisa-sisa ajaran itu sampai hari ini masih anak bahkan ning Jawa arane Kapitayan bahkan ning wilayah mana Jawa Baratnya arane Sunda Wiwitan itu penyembah batu
Kan sembarangan lari ngomong. Makanya kandaku harus dengan data dan fakta. Baka asli pasti anak arsipe. Loh, Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari Allah. Apa gelar yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Allah nyebut baginda Nabi itu diberikan gelar hamba Allah. Gue gelar hebat aslinya hamba Allah. Sampeyan sing pada sembarangan ngomong. Ya, ya ini Kanjeng Nabi mah jelas langsung. Ya kan, hamba Allah itu gelar yang Allah berikan terhadap baginda Nabi. Loh, ana arsipe subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan. Siapa kawula itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar hamba Allah itu gelar langsung sing Gusti Allah, dudu sing universitas, dudu sing dosen, bukan gelar kehormatan, tapi gelar langsung diberikan oleh Allah. Maka gelar asli anak arsipe. Jelaskan arsipe, jelas. Makanya nggak ada orang yang bisa menggugat Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Jadi ini anak gugatan ijazah palsu, arsipe beli ketemu. Lo dine geger se-Indonesia beli perangkat tapi 5 tahun. Ya karena arsipnya beli didongolaken mau. Loh, kalau itu asli pasti ada arsip. Nabi digelari hamba Allah. Jadi hamba Allah itu gelar langsung sing Gusti Allah. Gelar hebat. Sampeyan sing pada sembarangan nganggo gelar. Untung namun nano bisa dituntut sampeyan. Iya ora. Wong balong kan akeh sing ngaku dadi hamba Allah. Saya sebagai hamba Allah, bener beli. Oli gelare siapa? Oi, oli gelare siapa? Oli gelar nang jujure Bu, yang wong kene. Oli gelar dhewek jae, dadi digelar dhewek, digulung dhewek, bakal waya butuh digelar. Marian ya digulung, dadi hamba Allah oli gelar dhewek, digulung dhewek. Paingan dadi hamba Allah rada karepe lu jaya strok bae titeni. Tanda-tanda hamba Allah karepe dhewe. Baka sing bagus beli metu hamba Allah. Baka sing bagus ndongol hamba Allah. Maksudnya ya rata-rata ning wilayah kita uang baka ngaku dadi hamba Allah. Kapan? Nalikane ngetokna sumbangan beli pati gede nulise hamba Allah. Ya. Oh, ya kita masih sering diteni bakal ngunjungan nadran ora pengumuman hasil pemupukan masyarakat Balongan Darsiwan 300.000 ya kan Ramidi 200.000 Daspon 170.000 hamba Allah 30.000. Oh wis mangsa juga seket bakal hamba Allah. Iya jadi ngaku jadi hamba Allah kok bakal nyumbangnya beli pati gede, bakal nyumbangnya gede hamba Allah tutup. Mangsa gelem Pak so, nyumbang acara 3 juta siapa aja ini ditulis hamba Allah sembarangan hamba Allah tulis kaji ini aku ditulis masa 3 juta hamba Allah. Ya kan hari Kanjeng Nabi mah hamba Allah sejati, hamba Allah asli nih hamba Allah ya Kanjeng Nabi. Kenapa disebut sebagai hamba Allah? Karena sujudnya itu. Loh, apa urusannya sujud? Sujud itu adalah identitas hamba Allah. Aja ngaku dadi hamba Allah bakal durung sujud. Loh maksudnya iblis bisa diusir gara-gara beli gelem sujud. Nabi Muhammad aja takon bakal Kanjeng Nabi mah sujudku nembe metu ning alam dunya gak Kanjeng Nabi mau sujud. Lahir Kanjeng Nabi itu dalam kondisi sujud ya kan ning terakhir arep penerima berkat wa baroza sallallahu alaihi wasallam wa adi ayyadaihi alal ardi rafi ar-rasahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidzalika rafai ila sudadihi wa'ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil
wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu. Mana kabeh sampeyan apal kabeh. Wa baroza lan dilahiraken sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire wa di ayyadaihi meletakkan kedua tangannya alal ardi di atas tanah. Jadi Kanjeng Nabi lahir tangan loro dongol endas tangan loro wis nepak blek. Terus nepak ku sujud jelek. Baru pragat sujud terus rafi ar-ra'sau. Jadi sujud dikit dasare deleng ning sijine ning debah. Ya wa du'atil habibu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fitamami. Lahir Kanjeng Nabi dalam posisi sujud. Jadi tangan loro nepak ning lemat terus sujud. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Bayine Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 40 tahun durung sujud-sujud. Bayi kanda bayi kita makin aja tersinggung sampean kita malah lagi kanda bayi gini. Ya sampean kan dudu bayi ora. Tuh orang usah tersinggung kita malah lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 40 tahun durung gelem sujud si bayiku. Lah ya iya ya tapi balongan percaya kita membalongan ya. Lah yang sujud kabeh Islam kabeh mau tekcek agama nih. Islam kabeh ora. Menurut data KTP-nya Islam kabeh berarti kan ilok sujud. Loh, wong baka wis pernah sujud ning ngadepane Gusti Allah. Awas, catat omongan gue lagi. Orang kalau sudah pernah bersujud di hadapan Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Amine bedikit sih gampang manjinge kadur sing angel aku. Kok gampang banget sih jika masuk surga? Iya. Loh kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblunat-blunatane bocah balongan ilok sujud. Ya siapa tahu setahun sepisan ya prevensi ora ya. Diwara aja pendelak-pendelik ning wong sampeyan. Semeneng anak kabeh ning kene kader wonge ka. Kader milu gemuyu bocah kune kan nang yang jakunku. Semeneng abae aja dititene manja. Apa didodokno. Weru kita nek kader ketenger gua potongan-potongan kunku. Ya, lah ya iya. Jadi usem blebet-blebet ada bocah kene ke yang ilok sujud. Loh, yang priwin-priwin gak anak butuh balongan. Lu lah bakal Anda balongan ku penyebar ajaran agama Islam. Orang non Islam merajalela ning balongan digulung ning balongan. Loh, ya kan balongan kan cerita matine Samson Martin maka diarani balongan. Cerita Belanda jadi diarani balongan-balongan rombongan tubuh tuh mampir tinumpuk bersatu untuk apa? Untuk membantai Samson Martin sang penjajah pada waktu itu. Makanya kumpul di siji diarani balongan. Ana balongan sama. Oh ya, nah. Ya, jadi cerita itu kan berawal dari Gandasari Indramayu. Siapa Gandasari Indramayu? Ya kuburannya kan wilayah men. Nah, kesambi. Siapa? Nyai Endang Siti Fatimah. Oh, ya kuwen rabine beda lodra war kudu dibuka. Ya itu termasuk Gandasari. Makanya perlu dirawat situs-situs kononku. Perlu juga perlu dijaga. Sejatinya kan berarti bakat turunan Endang Siti Fatimah itu penyebar Islam. Santrine sing Cirebon. Loh, lah makanya anak putune aja dikira ibarat wijil, ibarat bibit unggul baka balongan. Jangan pernah menghina anak-anak balongan. Priwen ke bibit unggul, wijil bagus. Mbok je wijil bagus sing ndi sembayang beli ngaji. Ya bagian wijil bagus gak bakal durung cukul ngomong apa? Ya,
Lah ya iya bagian wijil bagus gak bakal durung cukul mang glundung mang sawurung mbayang beli puasa beli ya bibit tunggul kayak yang durung cukul. Tapi tetap jangan kamu hina loh. Lah makanya akidah masyarakat Balongan itu sudah tidak saya ragukan lagu. Saya nggak pernah lagu dengan akidah wong Balongan. Makanya kita orang ilok medeni masyarakat karo sesat nuset itu semang sangat rembedal sok. Buat mengajar sok bu cek sedesa Balongan takonana siji sok ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Marian Islamin sang ngacung ning kene serok. Ana beli lah kak lah keserok. Iya siapa tahu bocah mah sembayang beli. Iya orang ilok mbayang puasa Ramadan ora malanggal dina pegaweane maksiat bae. Serok bobokat beli ngandel tekanana bocah kaya konon wis konon sira kok kader Islam ora peka ora pak sembayang beli puasa beli nggal dina maksiat bae terus priwen cewo wis sira Marian bae Islam serok bakal beli ngajak bulet aja sembarangan ngomong kubu bagian kaya kenen gak Islam riangki Islam kok iya wijil di priwek akan mangsa ngarak kongkon bedal Islam mangsa wurunga ya mung durung cukul tapi Jokowi cukul pun iya ya pantes wis wijil bagus dideder diopeni ya gelis cukul lah bareng kun kan wijil sing kentir nang udan winginani kun iya banjir terus kentir beli wijile bareng kentir nyanggroke ning dhuwur watu cukul beli wis beli ngarah aja kang cukul seumure aja ngomong seumure kenapa karena bisa saja Allah mengirimkan angin meniup biji itu jatuh dari batu akhirnya murag ning lemah bisa cukul beli ada kemakan nih mah tapi waktu kan lagi ning watu jadi gelandang gelundung gelandang wijil kuwen kita makan dah wijil wak iya wijil kuwenku gelandang gelundung ning dhuwure lah bareng bahkan yang dhuwure watu aja boro tingkate wijil wiwitan sing dadi ditaruh ning watu mangsa dadia ngriwayat Dermayu mah ceritane ke kembang ora kana sing cukul yang watu kah ya kan rawahu Dermayon ya kan ya ning Dermayu kan kanda kembang cukul ning watu ibarat kembang cukul ning beli tambah mekar malah akhirnya arep ngulati ningan kula pegel wis hampir bahkan yang dumur watu terus buka kita masolawatan bae kang wong Balongan harian nembangnya lancar banget iya yung baka wijil wis cukule ning watu yung kembang sing cukule ning watu gelandang glundung ya takon aja takon gak padu bae beli takon ustad beli takon ning kiai wong edan beli takon nomor kira sing metu kadang iya makono ora lah ya iya wong baka wis mulai gelandang glundung ya takon ku melining gena-genai ya ning tembangan kun kan takone ning uang dudu takone kan ning angin oh angin tulung todok kena kekasih ning endi sun rindu wis pengen son ora bakal bosen ya kena ngapa takone ngangin sirako kau ngangin jadi takoni bareng angin ya angin puyuh ya mulek bengkon wis uang bakal beli cukul kuripe paduan ya tapi tetap jangan kamu hina kenapa priwen gawijil bagus lamun cukul bisa kesalip hati-hati oh iya sampeyan Islam sing diopeni bisa kok wiwitan bakat diopeni wake penyakit maka beli ngandel serok titenana sampeyan andul seplik ning sawah nggal dina ditiliki di orea diobati ake beli penyakit
Terus bandingaken karo ceplik sing cukul ning pojoke pawon, ana penyakitnya beli. Naka, ayo wak ora diobat, ora di apa, cukul dewek, urip dewek, medung dewek, uwa, bakal beli dibabat mangsa mati ya ceplikan. Makanya hati-hati sing cukul. Wijil hebat terus cukul. Oh, kenapa begitu dadi wis lakat andingnya. Ya kongkon beli bener beli mau. Ya kenapa? Mau nih beli bener dikit. Maka wong iloke bener dikit kan pedit luntung iloke. Maka wong bengene ora bener wis tekan dhuwur ya bengene ilok mekonon mong kita mah. Ya. Makanya ayo bakal ceplik sing cukul ning pojokan pawon mawon. Laka semprotan, laka obat, laka orea, kegulat dewek luru dewek. Makanya jangan pernah menghina priwen-priwen karena foto balongan bokat susul kecalip kon ini begitu dongol. Makanya jorna bae wijil bagus. Jadi dongakaken moga-moga wijil kun ku gage cukul. Enggak di wijil sing beli cukul-cukule ya gage cukulaken. Loh, iya sampean mau wijil jadi PPI bae enggal dina mangsa cukul lah. Ya, tambah garing tambah kecot. Loh, lah bakal wijil, bakal pengen cukul ya kudu diblebesna le. Ya, pendem. Menene dikore bakal bengiku. Aduh wis mikire. Tas bene, waduh aduh jongan sampean, Wah. Bakal wijil pengen cukul kudu sering kora kare tasbih illallah sampean mado mikire. Iya, wijil bakal wis dikonokaken ya moga-moga ya bisa cukul wijil di PPI priwen Arab cukul maksudnya ya kudu gelem anjing kudu gelem mendem maksudnya tidak ada orang hebat yang lahir dari keramaian tidak ada orang nomor satu di dunia ini yang keluar dari keramaian rata-rata orang hebat itu mereka yang keluar dari pertapaan. Wong dadi kuwi tapa maune minimal seminggu ya beli seminggu beli turu-turu ya priwen arep turune enggal dina laporan bae anu goblok kuwen wis mulai diserang ayo serok pikiran beli lah ya pamaning kuwu wadon wa dodok ning kampas wengi-wengi bayangin makanya hati-hati Bu lah Pak kelingan kuwen sing dodok kampas macem-macem sira kadang-kadang beli kelingan siapa sing dodoki tampah. Anak ketemu sing ujuk-ujuk dadi ibu kau bae ora melu dodok tanpa mengdodoki raine rabi tua kuningan. Aja sampai kayang konon. Lah ya iya, jadi tidak ada orang hebat yang tidak keluar dari pertapaan. Rata-rata orang hebat itu keluar dari pertapaan. Makanya wong tua kita kan gawe contoh dalam kehidupan digawekaken kesenian sing ngarane sintren weruh sintren laisan kah dalang lais bahkan nembe kadang dan durung mancing kurungan masih pakaian daster bae lho ya dalang lais kah donge mancing mengjoro kurungan slep ya kurungane ditutupi terus menyane dikebulakan terus baca dongak ya dongal ais katurun sintrene nemu kembang yuna nemu kembang si Jaya Indra Widadari ora kana terus kurungannya diangkat dual ganti beli klambine ganti dangdan beli dangdan wah klambine wis sepore tepating kerlopora bedakan abang-abangan alise subhanallah kaya samurai wah aya bulu matane badai Sahrini kacamataan pisan sirah iya dalang lais ora makanya bakal bengi-bengi nggo kacamata ireng gua apa kaya dalang lais jora wong pengen lah iya makanya bakal bengi gua aja bae nggo kacamata ireng mesti wong sejen dewek yo mangga bengi-bengi jangan nggo kacamata ireng ya kaya dalang lais ya emang makanya aja macam-macam semua ini balongan aja niru wong kana ya meskipun wong balongan sering ditakani wong kana mana wong Eropa wong Jerman wong Jepang aja niruan wis gaya balongan bae kadang-kadang wong balongan deh kaya pengen kaya wong anak-anak
ning Taiwan telung tahun be balik gaya Taiwan ditokna kabeh ning kene rambutnya diapa-apa. Yo ayu je Kang Yayu sok wong Taiwan. Wonge bening putih rambutnya abang ayu. Orang bocah kene bocah ireng rambutnya abang ayu lenggarangan serok. Anak-anak aja macem-macem. Ya bahkan ning kene aja macem biasa-biasa bae. Itu ning balongan ning gaya balongan bae waya dolan ya klambi dolan, waya ngaji ya klambi ngaji. Ya beli bisa. Muslimah itu harus rapat menutup aurat, kudu ketutup ke kiwonge, kudu la ilaha ning kene nek wong ngoyos. Megaweane ngoyos terus pakaiane rapat apa beli bubrak kabeh tandure serok. Makanya ngukur dengan situasi dan kondisi. Ini balongan. Lo kadang-kadang sekalipun benar ketika tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat balongan, kebenaran itu akan menjadi salah. Ya, membayang imam ning masjid salat maghrib pragat Fatihah wacai Al-Baqarah serok hadis endi sing nyalakaken. Salah beli secara hukum. Salah ora, tapi serok sembayangan ning kene. Maghrib wacane Al-Baqarah serok bakal beli diarani imam Medan ukurannya kah? Imam maghrib semacamnya bakoro kalisan imam Medan sukun. Iya jadi umum bae. Apa maning gele maning Februari pertengahan wayahe traweh. Serok gaya-gayaan Mekah bakal beli bubar jamaah ukurannya kah? Lah ya sini kene beli bisa wah. Sembayang tumak nina ya kayak makmum laka sing gulat itu mak nina serok karena beli wong balongan sing takon bakar pan trawe sing tumak nina sing anteng kuning di anak sing takon mokonon laka paling takonnya sing gelis ning ngendi wong anda tanggane ngemple garep mangkat masjid arep mendi sembayang trawe ngendi masjid aja sorekin sing imam iku suwe sesiraku. Apa imam masjid be apal endi sing balap endi sing kenduh ya lah ya iya karena ning kene luru traweh sing pragate gelis kining ning endi makanya beli aneh wah ketika ning Dermayu duwe pemecah rekor dunia akhirat urusan traweh lah traweh 20 rakaat mung 7 menit sih sok rekore wong ndi ku anane ning Dermayu. Yang kita nih sing dadi korban ku kita Ustaz. Loh, ya kan kita sering metu sing Indramayu, kenapa sing takut Ustaz katanya di Indramayu itu ada terawih cepat, betul. Itu bagaimana? Wis saja Anda bagaimana tumaknin sekali cacakan gede terawih ya, berapa 20 rakaat 7 menit bisa enggak? Oh ya kalau saya enggak sanggup ya berarti hebat baturnya kita sudah. Bisa saja Anda iya kan? Ya tetap bel sing tahu lagi sing dikit kok. Kang, sampean ku bener sun trawene 7 menit. Kok ora 7 menit ora apa. Lah Pak, tahun kieu ge kita ku 6 menit. Peningkatan nih mana? Bayangin wah subhanallah. Ya kita beli lok protes. Lok. Maksudnya aja Kang, selagi masih jalanakan perintah Gusti Allah udah biarin aja. Ini sudah merewel banget, harapan gak dicuri dewek sudah mayungan urip. Sembayang karo konon ora sah, ora diterima. Pegel kon ini. Yo enak dadi penonton. Yo kalah ya wis priben sih kalah. Ini sudah mah dadi dugal ning Indosiar gara-gara Aprile balik ora. Ya karena pengen dadi juri dewek ning kono. Yang sing hebat puji April, sing enak puji April. Yang keputusan juri nih kongkon balik. Berarti sesampean orang dukung April priwen gak bocah Cirebon rasa lara maya ana begitu ya tapi priwen itu keputusan juri ya lah iya itu bagaimana yang harus kalah ya tapi kalah di situ bukan berarti kalah di dalam kehidupan. Kita nih dewek waktu kontes dai ning MNC mau tahu 10 besar wis gluntung gitu. Nah orang uli SMS. Lu kenapa? Ya lah kalau duwe HP tahun 2004. Akhirnya kalah beli SMS akhirnya sing nanjak rombongannya Hariri Payage. Satu set karo kita. Waktu pun 10 besar ning wilayah Jawa Barat.
Ya kan sampai masuk 5 besar. Terakhir waya ani ake-akean ya gluntung wong Dermayu sing duwe ake ya wong Pertamina kan ora. Ya waktu kun kur 2004. Ya. Wis melu ya kalah, ya bagian kalah wong angger laris di segini. Ya iya malah mau sing dadi juara Marian iki dadi ndongol ya. Lah ya itu. Lah makanya jangan jadi juri. Uang sing jalanan udah biarkan. Harapan ngebut, harapan kendo. Itu hak. Ya kayak sampeyan aja rewel. Mana wong trawene 11 ira maaf, trawe je 11 kaya wong dolanan. Sing 11 beli dadi ning ngotot. Ayen kono sih api-aki trawe megel-megeli. Ya, akhirnya urusan sing 11 karo sing 20 keke ribut. Lah ngapain ribut? Sing kudu diurusi ku sing 11 beli 23 beli ka sing ning prapatan ka. Kuwen sing kudu diopeni ku. Mari priwen-priwen kan sing 11 wis trawe kono sing 23 wis trawe sing kudu diopeni ku sing masih jenguk ning prapatan priwen carane kira-kira gelem trawe. Non. Jadi Kanjeng Nabi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ndadekaken wong sing durung Islam kongkon Islam. Dudu ngetok-ngetokna wong Islam sing Islam. Kin kisah Muhammad nirune. Nabi Muhammad iku ngajak wong sing durung sembayang kongkon sembayang, sing durung Islam kongkon Islam. Ilok beli Nabi Muhammad ngapir-ngapiraken wong Islame dhewe. Ya kan salah Muhammad, Nabi Muhammad iku wong sing banget sayang karo umatnya. Terus kebayang nggak sekarang ada orang yang ngusir umatnya Muhammad atas dasar ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad? Menurut hadisnya Kanjeng Nabi kafir sirah iki. Silap salah Muhammad nirune dosa kaya konon ku Muhammad endi? Muhammad Rasulullah mau ora dosa kaya konon. Kon ku paling enggak Muhammad sing dagang oncom ku sirah makan. Iya kan? Lah ya iya. Jadi ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang ibadah maring Allah Subhanahu wa taala aja mikir hebate, pikiraken piwen umat njalanaken dikit. Jadi jangan makane bakab bab ibadah, bakab bab salat sampeyan aja ngenteni bener dikit. Wis lakonane apa dikit? Loh, kok dilakoni dikit sih Kang? Yang bakal sampeyanku kadang-kadang kula lan panjenengan sami terlalu ditakut-takuti dengan dosa. Ya, arep mancing ning masjid BOP kudu mikir dikit wong reange wong kaya kene, wong mabok bae, wong main bae. Dadi arep mancing masjid ku keder jekang kita. Ku akhire gelem angkat trawe kamu ndodoke ning sor saka ape beli gelem mancing. Ayo ya beli. Karena ngerasa ake salah ya ake dosane wong ora bener wong arepe dhewe bakat tahlilan mancing mengjero aning jaba ya lah ya jangan seperti itu biasa bae mancing mengjero gak mangsa kongkon dongaiku karena ngerasa ake salah ya ake dosa ya akhirnya dodoke ning jaba jabur mah pengen enak kok berapa tahlilan weh metu jorah ya kayak ning jorone sasa ora melang sendale diusup enak tok aja nggo bagiane wong Jawa ya lah ya jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Oke kita duwe salah kita duwe dosa tapi juga kamu juga kan pernah berbuat baik ilok nolong wong anak masjid lagi bangun melu nyumbang kadang-kadang melu sedekah kadang-kadang melu nyantuni yatim jadi aja nginget-nginget sing blesake coba inget sing bagus supaya hidupmu jangan minder. Lume wong karepe dhewek terus bloli sembayange, mbayang. Halo. Krungu? Wong sing arane wong sembayang kudu bisa niat kudu sing penting tekaning masjid. Niate rep sirep sedakep jampine reang bojare wong ning ngarep sedakep grego. Imam ngadep melu ngadep, imam rukuk melu rukuk. Imam sujud melo sujud. Terus bisa aja kanda terus ana jurine dewek. Ora sah, ora diterima yang sing arep nerima bapak tua nira takune. Makane lakonana be dikit. Sekalipun salatmu menurut hukum fikih itu tidak sah, tapi jangan pernah takut malaikat tetap nyatet.
Mriwen-mriwen ke sampean begitu perakat niat terus ngucap Allahu Akbar. Ayo malaikat endi sing beli gelem nyatet? Langit endi sing beli orek sampean ngucap Allahu Akbar? Bagian makonan-konan bocah wis bener jelegenek emang. Ya, itu sudah cukup untuk bisa menjadikan setan dinakun klenger. Lah apa beli klenger setan biasanya sampean ning kerapatan donge wayah Ramadan ana ning masjid Srok setan bakal beli geluntungan. Sampean gawe setan putus asa geluntungan ganjaran beli. Wis semono nih bego wis hebat aja dhuwur-dhuwur temen cita-cita. Ngarep sembayang bae kudu mari dikit maboke kesuwen. Iya. Wong ana bocah balongan kita harus sembahyang aja Kang Bro dewek ora kita mabuk wae aja main bae. Terus urusannya apa bakal sembahyang kudu mari dikit maboke, mari main nih, terus sira dadi wong menengan kesuwen keburu modar sirane. Dadi jauh sarep masih mabuk masih main. Lah bau wis sembahyang ape dikit. Oli je Kang, sapa sok sing bloli. Awas aja dipelintir romongannya kita. Onane dipelintir ku je Hasan Waqidin oli je mabok kesura. Main je oli. Yang kapan ngomong ngono kusur. Kita mau ngomong enggak sampean masih mabok, masih main wae sembayang. Nah, karena ini dua hal yang berbeda. Sampean mabok, main dan lain itu kan kemaksiatan, itu pelanggaran. Anak urusannya dhewe. Anak undang-undangnya. Lah kalau sujud itu ini kan identitas kita sebagai hamba Allah. Nanti bisa jadi dari sujudmu itu kamu akan dipertimbangkan. Jadi ya pada karpe dewek wilok sujud. Cukup gawe malaikat mblenger beka. Ya kan malaikat utek kan gak akan nerima bongsin aja kenen. Loh, bakal sing jelas-jelas malaikat beli utek. Uang sing jelas bener ya. Mangsa ngara ditakoni mangsa ngara ditimbang. Loh, masa Kanjeng Nabi Muhammad ditimbang? Ketua panitia sekuni. Ya Nabi kan ketua panitia Yaumil Akhir kan? Iya. Ya terus Nabi Muhammad ditakoni marobuka waman nabiyuka. Yang kita nabi ini, waman nabiyuka. Jadi ditimbang beli Kanjeng Nabi. Sing jelas bener emang sangara ditimbang Kanjeng Nabi, sahabat, para wali kekasih Gusti Allah ditimbang beli. Beli. Sing jelas apa ya masa kudu ditimbang Fir'aun salah sing ngawit awal si bocah konku megel-megel nimbang dongol Fir'aun kari cengkeweng blem gelundung nawis dongol Abu Jahal Abu Lahab golongannya abu-abuan wis ora lah ketimbangan konku iya nah ditimbang sotet dongol bocah balongan ku blados bocah balongan harap dicemplungaken ning neraka ilok sujud bocah kene iya lah ya ari diansingaken ning swarga yang bagian sujud gak ngeslot ki beli mari bocah ki nyembah ki dewa Zeus bocah ki sawong nih ya siapa tahu nyembah dewa Zeus gak ngucap subhanallah ini bakal dewekan subhanallah Allahu Akbar gledek 500 metula kasih pecah kun bakal ngono. Angel golongan penembak dewa Zeus. Zeus beli ngupai ngali menggatot kaca kono niku. Hebat je jotosane iki ora. Oh, gatot kacane mlempem maning princess sing enak kok. Golongan ini kita ceplok wae bakal bocah dolanan mokono ning omah. Sira kunang sun goblok gua aja kenemenan. Maksudnya goblok sih Kang. Ini kono main sing bandari adep-adepan wae durung temen-temenan sira kusuk. Serok main kuclak bandar yang ngendi adep-adepan iya pasti menang apa mungkin kalah yang durung tentu menang bandari adep-adepan we durung tentu menang kian maning bandar ini ngendi ya goblok gua aja kena menang sih aku sih ya tapi anu Kang Hongkong ulu gak kita dolanan gua saya selidiki nggak ada bandar-bandar Hongkong Pulau Angkong Indonesia habis pun war 999 arep 88 arep 386 arep 338 777 oh ya perlu untuk cek IKB server ini ngendi ternyata nggak ada server luar negeri semuanya server Indonesia pusatnya kader mengana 5 yo ya akeh wong Indramayu ya ada 40 luwi ya kene
Sebenarnya hari kutunya anak yang kita beru masa polisi beli beru. Ya mungkin beli anak setoran mungkin terjadi. Ya sangel kan angel, lamun polisinya kayak pedofili kabeh kok insyaallah. Ya. Lah ya iya, ada polisi sing jujur kok masih dawa. Masih. Lu siapa polisi tidur? Polisi sing paling jujur kang iwake gunyul di mangsa buru Mas. Jujur banget ya alhamdulillah. Tapi saya yakin masih ada kebaikan dari polisi. Sekalipun sekarang lagi diguncang kan digeser dimasukkan kementerian kan bagaimana suara bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia apapun keputusan hukum dari negara Indonesia saya terima sebagai warga negara Indonesia yang baik udah itu aja. Kuno jakang iya jadi bakal urusan sholat aja ngenteni bener dikit. Loh kenapa ya karena kader kemangsa bener sih seruk siapa sih menusane sing bener baik. Mana bakal wong pengen dadi wong bener istiqomah karo kebeneran. Blagah wong kaya kono. Sombong. Loh, ya ning kono nabi dudu wali dudu terus pengen bener bae. Kusirane ku siapa? Nabi be ana salah. Terus kita menusana salah ya wajar be kali njaluk pangapura. Lah makane ya makane kanda Gusti Allah ku singker. Adab Allah weru kita syadidul iqab weru tapi Gusti Allah duwe sifat Rahman Rahim. Gusti Allah duwe sifat Ghafurur Rahim. Ampian uripe karepe dhewe main bae sembayang arang-arangan donge arepe arep mati dosane dipangapura kabeh ning Gusti Allah mungkin beli aja ngomong beli mungkin loh. Ya isi lah ngomong baik kan ana wong kaya kono sih enak temen sih sembayang beli di pangapura kabeh terus mancing swarga. Isirane sapa Gusti Allah sing utang pangapura. Lho, ya sing di pangapura sapa ning Gusti Allah? Lima yasya ning sapa bae wong sing dipengeni Gusti Allah. Makanya aja wedi-wedi. Wis tua-tua aja tau tobat daripada pati ngilang. Iya kan? Ini mending bae pantes wis tua nggo peki tasbih. Iya, pantes tua-tua sarungan aja tua-tua masih kok kacau bae. Ngetapi gendeng wis prakat ngetap dikebrak namaning gendeng. Ya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makane kaki buyut kita kan wasiat kan aja dadi geni uripku. Loh, ya kan sampean weru geni. Ilok ndeleng geni. Delengen ana beli geni sing murupe ndeluk langka kabeh geni ku ndengak murupe makane sing dengak-dengak wis mangsa campleng aso baka kaki buyut balongan wasiate ning anak putu kok kenapa nang uripa kaya dene uripe pari bener wo mohon urip kok kira-kira kaya pari tambah tua tambah pari kuah tambah tua tambah ndelok lamun ana pari tua-tua dengak bae pari kanda pari gitu makin iya berarti pari kabuk lamun wong balongan nandur pari 100 batak wayahe meratak lah kasih ndelok dengak kabeh 100 batak wong balongan ki diderep itu dibabat bae dibabat bae wis iya iman wa bokat diderepi wong tebas bae babad nah makane wak bakat tua-tua masih dengak wis babad wis pari babati wong sesampean mah kita bakanda pari wah bakat tua-tua dengak babad wis dudu pari anggas pun kokon naudzubillah summa naudzubillah min dzalik dadi iblis bikin MOU karo Allah minta kekuatan terus apa maning iblis siji maning Gusti Dapa isun jaluk ning sampeyan matine kitang kok kari-karian. Matine kari-karian. Lapa sadurunge anak putu Adam bragat kita aja mati dikit. Di ACC beli gini. ACC, bokat beli ngantel dicek ning RCP. MOU ne andirni ila yaumi yub'atsun Gusti isun jaluk matine kitang kok kari-karian baka anak putu Adam dibangkitkan nembe kita mati makanya sampean aja kena dibobodo ning dukun
Dari dukun tak hancurakan, tak musnahkan mangsa mati ya paling ali genah bocah kun. MOU ne jelas. Mangsa ngaramati sedurunge pragate anak utuh Adam. Makanya ning Dermayu kenal istilah makhluke Gusti Allah sing wenang lara beli bakal mati. Jadi anak makhluk Gusti Allah bisa lara, bisa sakit, bisa pegel, bisa kangelan. Mati, beli, siapa? Anak putune bocah kieu. Jelas di MOU nih. Mangsa ngaramati sedurunge pragate anak putu Adam. Jadi cerita Isra Mi'raj itu berawal dari sejarah kehidupan. Ya, sawise weruh sejarah kehidupan, pragat ketemu karo Nabi Ibrahim alaihi salam, baru nancak mengsidrotil muntaha sampai adep-adepan karo Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi mancing ning panggonan kuwen, Jibril diajak godeg dudu makomisun Gusti. Lha apa? Wis sampean bae sing mancing, kita makobong kene mengkono. Jadi wis sampean lah. Akhirnya Kanjeng Nabi dhewe kan uluk salam ning Gusti Allah. Uluk salam ya iya, tapi ya dudu assalamualaikum. Beli kena ngucap assalamualaikum Gusti Allah. Oh, haram ya haram. Lah masa Gusti Allah didongaaken ngaco kan. Assalamu utawi keselamatan alaikum ing atase sampean masa yo mesti duwe keselamatan kuwi. Jadi priwen salam Kanjeng Nabi, salam Kanjeng Nabi ngucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Iya kan? Tahiyatun apa? Penyubuhan, apa penghormatan. Al mubarakah kang akeh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu pujian at-thayyibat kang bagus maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi muja-muji Kanjeng Nabi maring Gusti Allah. Nembe sawise Kanjeng Nabi muja-muji Gusti Allah ngupai telung perkara sekaligus datang Kanjeng Nabi. Apa kang diulungaken Gusti Allah? Allah dawuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah siji ngupai salam, loro ngupai rahmat, telu ngupai barokah. Jadi donga selamat bakal donga selamat ku sejatine ku telu. Makanya wong tua balongan nguruki anak putu donga selamat ku telu, selaman sulumun salamatun. Jadi salamun sulumun salamatun. Wong ana sing diurukane beli ngaji dadi selaman sulumun selamat dadine. Iya dadi kun salamun selamat, sulumun sedawane perjalanan, salamatun sampai tekang balik maning. Ana wong mangkat selamat waya balik beli selamat yo ngono. Jadi salamun waktu mangkat, sulumun dalam masa perjalanan, salamatun sampai tekang balik maning. Onon karena dongane wong tua kah. Ya wis mending bae lah masih duwe selaman sulumun selamat selata seliti selutu butuh ya ora. Ya bagus ya harus bagus. Ya tapi kan dipae weruh wong iki kan. Dadi dongakunku asale salamun sulumun salamatun. Lah apa aja Kang? Ya dawa maning ki. Salamun wazane apa? Sulumun wazane apa? Salamatun ya kan wazan mubalaghah terus ya. Ya kan kandane suwe maning kudu buka sorot maning kun mah. Oh, dawa maning. Ya jadi bokat pengen bedare selamat sulumun selamat yang undang maning. Oh. Ya, jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi dipai telu. Yo Kanjeng Nabi mah beli serakah. Dipai teluku monggo dhewekku Gusti ajak ulane bae. Lah sapa umat isun gak payen. Makane Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan kanggo kita Gusti ajak kitane bae termasuk kawulane panjenengan golongan wong-wong kang soleh.
malaikat ngerongokna Nabi Muhammad mengucap assalamu alaina wa ala ibadillah sallallahu apa kagum malaikat ini loh bener-bener Nabi beli mikirakan awake dhewe ya wong bakal mikirakan awak dhewe wis ruwet ukurane wong hebat iku wong sing mikirakan sekabeh wong sing dipikirakan priwen anake kira-kira dadi wakil presiden priwen anake kira-kira dadi dewan priwen anake kira-kira dadi ketua apa wah ya ruwet kaya ngono lha ya Kanjeng Nabi ora mikiri dhewe tapi sing dipikirakan umat. Makanya malaikat kagum ini asli Nabi karena Nabi adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya maka kagumi malaikat mereka memberikan kesaksian sembari mengucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makane wacaan kieu diabadiaken ning salate kula lan panjenengan sami. Dadi at-tahiyatul omongane siapa? Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi ucapane Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ucapane Kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah ucapane para malaikat. Oh, tapi ngaji mau ora iya berarti ya wis hafal janane kita ya makanya itu dialog ketika dalam ya kondisi Kanjeng Nabi ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Makane Lailatul Isra adalah ulang tahun. Kula lan panjenengan sami ngeling-eling betapa pentingnya salat. Makane bersyukur kula lan panjenengan sami. Makanya pengennya bisa aja dhuwur-dhuwur kita ditakdir dadi wong kang gelem lakoni bega wis hebat. Kadang-kadang kula lan panjenengan sampe pengennya lebih dari itu. Mesti ngarane dong aku ibadah. Dadi ini ruwet karena sampeyane dongane wis pengen mandi ya ruwet. Donga bae urusan mandi ya urusane Gusti Allah. Makanya bakal pengen mandi priwen jakang sare bakal pengen mandi aja kaken sejaluk. Aja kaken sejaluk. Sekian. Tak bae weruh sampeyan. Nalikane sampeyan jaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Aken di penjaluke sampeyan sing diijabah karo sing beli. Akeh sing beli. Weruh kan? Weruh jelas? Ya wis weruh bahkan jaluk akeh sing ora diijabah kenang apa jaluke akeh-akeh. Saya lagi siji wis. Sira wis weruh kadang sing akeh ki ora diijabah. Jaluke akeh pengen. Kadar weruh, kadar sing akeh ku beli di ijabah makane aja kakean jejaluk sing akeh ngaleme karo Gusti Allah. Dadi ngalem ping 80.000 jaluke siji. Ora ngaleme sepisan jaluke lelembaran pengen kieu. Ya jaluk kadang-kadang bakal beli ning badan-badannya ora pas. Berarti dia bakal pengen ya sing sederhana standare. Kita pengen duwe rabi. Ya njaluke Gusti kula nyuwun paringi pasangan. Nyuwun paringi rabi. Ya cita-citane ya sampeyan aja dhuwur-dhuwur. Rabine sing penting wadon, sembayange madhep ngulon wis cukup. Ora mau pengen duwe rabi wadon sing ayu, anake wong sugih, sembayange salat, wiridane salat, mangsa nemu wak. Sampai kapan sirane beli sak melarat pisan sih. Kayak nemu beli. Mangsa nemu makanya sing penting wadon sembayange madhep ngulon udah cukup. Loh, iya kan kuwayang sampeyan duwe rabi sembayang madhep ngetan, apa beli geger baloman. Mana bersyukur duwe rabi sembayang madhep ngulon. Terus lamun dongane sampeyan diijabah. Duwe rabi ayu, solehah, sembayange beli ucul, nggal bengi wiridan, puasa Senin Kemis jalan, maca Quran nang teman-teman. Hati-hati, sampeyan duwe rabi model kaya kene blai uripe sira. Masa sih kang duwe istri solehah blai? Iya. Kenapa blai? Ya sirane karepe dhewe. Bareng rabine solehah. Ya, blilok nglawan, blilok ngumbangi dedonga bae. Terus sok sepisan sampeyan khianat karo rabine beli terima terus ndengak apa beli orok lan.
Mustajab beli bodongane. Mustajab beli. Serok begitu sampiane demenan maning terus angkat tangan ya Allah, setruk gluntung mangsa burung masuk. Makanya bersyukur duwe rabi nglawan bae. Alhamdulillah beli mandi dongane. Sira disupatanian teman-teman ora. Nempel beli. Makanya bersyukur wis openana bae semati-matine dhewe wis udah. Alhamdulillah bersyukur duwe rabi. Rabi yang aja kang balak anu. Ya laporane karo kita ora arep tekelon. Ya wis bagus ya balak jo kang ngombangi bae. Alhamdulillah sira kudu syukur. Ya syukuran priwene rabine kita nggal dina ngombangi apa bae kita salah. Leban disyukure. Pembeli ini sira wis duwe rabi. Wayang sira lakon beli rabi-rabi. Apa beli diarani beli payu sira kok. Tahun dulu aja kang ya wis. Ya sira wis hebat wis duwe rabi. Terus ana sing gelem kita mau pikiran sira ana sing gelem. Terus ngombangi bae ya pantes. Ya berarti rabi nira cerdas bagus sing dumbangi sira sing dadi lakine. Lah ya lamun sing dumbangi tangga nira apa beli putek sirane sira. Mung jaluk duit bae terus auli sira rabi nira jaluke ning wong sejen. Apa beli gelapakan ukurane kesel. Kare ngomong ya kalak-kalak wis ya ngombangi ya pantes. Berarti normal rabine kita mikir wajange langil. Beno jaya dongano ku jaya balik jaya rabine kitane. Tempo ora makaya sebulan. Menti, ya wong tua ya berarti cerdas rabine ra weru ning kene lakat duit mana sing ana duite sono ora. Cerdas meli wadon kaya konon. Cerdas bersyukur. Ya, untung 6 bulan oleh surat panggilan sing pengadilan. Iya, njaluk pegat ya bersyukur beli wong-wong pada pengen rabi manis sira dipai kesempatan semua. Jadi disyukuri bae, enggak ada yang susah ya, sing penting mikir aja mikir sing angel wadon sing ngumpangi berarti bersyukur berarti rabi nira cerdas terus waras loh wong wadon bakal laka beras laka duit terus sewot bae wajar beli bu wajar beli normal lah ya kuwayang sampeyan duwe rabi beras langka duit langka terus rabi nirane cengar hati-hati orang normal rabi kaya kono makanya mikir aja angel sampeyan mikir sing angel sing gampang bae rabi sewot bari delengan lah Pak sakane kan delenge aku bakal lagi sewot aja jangan kamu lihat itu sebagai istrimu tapi lihat itu adalah titipane Gusti Allah mari bu sewote tak jamin kalau orang wadon lagi sewot mendelengnya aja rabi bahkan deleng rabi panas karena saya pemimpin istri itu bawahan lawan pemimpin sewot beli pemimpin sewot tapi lihat itu sebagai titipan Allah malah gemuyu ngamuk sing wete esuk wong lanang apa arepe dhewe anggara kita sing pegel kita sing pengelan kita sing umbah-umbah kaya wetek beras langka batin jenguk bae anu iya kan lihat itu sebagai istrimu pasti hatimu panas tapi lihat itu sebagai makhluk Gusti Allah pasti ngucape adem subhanallah ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kaya kenen bisa umbah-umbah bisa bedak bisa ngopeni anak sewot sing awit esuk kakang sore sega mateng jangan mateng ya kan terus mikir lamun rabine yang gawian sinang ngedrop baterainya karena kin gawene Gusti Allah orang ngedrop hebate Gusti jadi sing dideleng apa hebate Gusti dugal beli dadine orang malah gemuyu lewat bari tambah nganggur takon malaikat kat masih gawe beli Gusti Allah si model kaya kenen malaikat jawab laka boh wis limited edition gitu makanya jangan mikirin yang sulit apa yang mudah aja kita kerjakan bisa nih sembayang terus orang kudu semangat banget dari wong Islam sembayang beli kudunggal jam padu sedina ping 5 wis cukup wis Mungkin mau pengen jadi wong Islam sembahyang semangat aja. Padu ping 5 biar kita menjaluku sembahyang. Pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wis cukup semono. Bakal subuh ajak ya ke loro bae wis.
Baka subuh 2 rakaat. Kita semangat jo kang pengen 5 beli dadi. Baka subuh loro bae. Kok bokat pengen radake engko waya duhur, los papat luhur mah. Asar papat, maghrib bokat wis rada pegel wis 3 rakaat bae maghrib mah. Engko rada akeh maning waya isya. Jadi beli kudu semangat banget ning Islam biasa-biasa bae. Ya, sembayang Jumat janggal dina seminggu sepisan, bakal dina Jumat bae Jumaan. Mesti rama Selasa Jumaan ya lah wong ning masjidika. Ya iya aja semangat banget ning Islam. Biasa-biasa baik, jangan jadikan perintah Allah itu sebagai beban. Justru itu adalah kebutuhan kula lan panjenengan sami sebagai manusia. Kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh zakat, kita butuh haji. Itu adalah kebutuhan kita. Sholat bari bisa ngatur waktu, puasa bari sehat uripe kula lan panjenengan sami dikuras setahun sepisan wetenge. Karena penyakit zaman sekarang kan penyempitan pembuluh darah. Kenapa penyempitan pembuluh darah? Karena pikirannya kacau, mangane beli tertib. Akhirnya penumpukan lemak, akhirnya kapilerinya menyempit. Ya kan, ketika menyempit akhirnya kan pembuluh darah pecah, makanya disebutnya stroke. Ini aja bakal stroke masih jiwa, bakal tengen-tengennya baik. Iya sekarang bakal wong stroke, ya arane kesek, bakal seku siji. Bakal tengennya baik, arane stroke. Bakal kiwe-kiwene baik. Lah bakal kiwe tengen ya dudu stroke, arane rong truk. Ya bakal kabeh marong truk. Ya, pakai sing arane seku ya siji. Nah, dari mana? Dari pola makan Islam punya ya kan puasa, punya Ramadan, semuanya adalah kebutuhan kula lan panjenengan sami. Maring Allah Subhanahu wa taala, maka muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya sami sadar. Wis wayahe kula lan panjenengan sami. Wayahe tobat, wayahe eling. Sampean masih dipai bonus wak. Agar sing urip sekian ku wong-wong luwian kita. Iya luwian Covid beli. Ono ku ayang lamun kekukut waktu kan. Wis ora bisa ngamal sampean ora bisa ngaji maning. Sekian dipai kesempatan masih delangap belum bae. Ayo sing semangat lapang ibadah karo Gusti Allah, semangat sholatnya, semangat ngajine, ndongakaken anak putune muga-mugia selamat dunia sampai tekang akhirat, amin ya rabbal alamin. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami bengi sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparak maling Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Mas sampean arep ngomong terus-terus beli-beli kita marepan wisan ya sekalian dong akin ki. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kurang langkung saking kula nyawan agung pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak.